हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मैंने केन्दा अछन मैं बहुत भल अच्छे भगवान दयारू आपण मैंने भी बहुत भल थे देखुनीटा रातिर 12:30 रु 1 बजे टाइम बाबांकर बराती बाहर मुई आउ पधा नहीं यहाँ देखी बोले आसुँ।
देखुन तार पर फटका फुटुला मुई उपधा नहीं वर्षा स्टार्ट है कि गोटे जगार लुकिकिना बेले गोटे दुकान तरारे ठिया होती तार केते सुंदर लगुला ये वर्षारे भी से जोश नहीं कमुथे केन्दा प्रोसेसन होंतुला बाबा
ଏନ୍ତା ବାବାଙ୍କର ବରାତି ଏନ୍ତା ଥିଲା ପହିଲାରୁ ଭୈରବ ବୁଲା ଚାଲିଥିଲା ଭୈରବ ବାବା ଆସୁଥିଲେ ତାରପରେ ବାବା ଆସୁଥିଲେ ଭୋଲେନାଥ ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବରାତ ଦେଖି ସାରିଲୁ ଆର୍ ଆମେ ପଧା ନେଇ ଆସେ ବାହାରି କରି ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଭଲ ପାଇବା